वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरु समारंभां नाथयामुन मध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસ આચાર્ય અમે ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા નેપાળની અંદર આવેલ વરાહ ક્ષેત્ર તીર્થધામ વિશે થોડી વાત શ્રવણ કરશું। આ વરાહ ક્ષેત્રનું બીજું નામ છે કોકામુખ। નેપાળ રાજ્યની અંદર कोसी नदीना किनारा पर धवलगिरी शिखर पर आ वराह क्षेत्र आवेलू छे, जेनुं एक नाम कोकामुख पण छे। कहेवाय छे कि श्रीमन नारायण भगवाने पृथ्वीनो उद्धार करवाने अर्थे वराहनुं रूप धारण करेलू अने पृथ्वीनो उद्धार करी श्रीमन नारायण भगवाने पोताना वराहना देहनो अहीं ज त्याग करेलो हतो અને પછી ભગવાન શ્રીમન નારાયણ પોતાના મૂળ રૂપની અંદર આવી ગયા હતા। આ વાત જે છે એ વરાહ પુરાણની અંદર લખાયેલી છે। વરાહ પુરાણની અંદર આ તીર્થ ક્ષેત્રનું વર્ણન છે અને આ તીર્થ ક્ષેત્રની અંદર વિષ્ણુધારા, વિષ્ણુપદ અથવા તો વરાહશિલા, સોમતીર્થ, પંચશિલા, અગ્નિસર, ब्रह्मसर, कौशिकी नदी, मत्स्यशिला इत्यादि तीर्थों पर वर्णन आवे छे। परंतु दुर्भाग्यवश आ बधा ज तीर्थों जे छे ए अत्यारे आ क्षेत्रनी अंदर जोवा मळता नथी। केवल कोका नदीना किनारा पर जे वराह भगवाननुं मंदिर आवेलुं छे ए ज अत्यारे जोवा मळे छे। कोका नदीना किनारा पर वराह भगवानना मंदिरनी अंदर वराह भगवाननुं स्वरूप जोवा मळे छे। भगवाननुं स्वरूप चतुर्भुज छे अने नित्य कोका नदीमांथी जल लावी वराह भगवाननो अभिषेक करवामां आवे छे। बीजी आ तीर्थनी विशेषता ए छे कि आ तीर्थने पितृतीर्थ कहेवामां आवे छे। पितृओने माटे तर्पण छे, एनी पछाड़ी श्राद्ध छे ए आ क्षेत्रनी अंदर करवामां आवे छे। तो ज्यारे पण तमे आ वराह क्षेत्रनी यात्रा करो त्यारे वराह भगवानना दर्शन करजो अने पोताना पितृनी पछाड़ी श्राद्ध छे तथा तर्पण क्रिया जे छे ए आ क्षेत्रमां रहीने करजो, जेथी करीने तमारा पितृओ जे छे ए सद्गति प्राप्त करे। आ प्रमाणे भक्तो आ वराह क्षेत्रनुं वर्णन जे छे ए वराह पुराणनी अंदर जोवा मळे छे। आटलुं कहीने हूँ मारा प्रवचनने अहीं विराम आपुं छुं। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अस्तु। जय स्वामिनारायण।